تربت ٹیچنگ سول اسپتال بلوچستان دومی مسترین سول اسپتالین ادا مکران ڈویژن جتا جتائیں دمگاچی ملک وتی علاج واسطہ کہانت بلے صد بجنے گپند کے ڈویژنل سول اسپتال نادرا بنکی آسراتیا چا زبارند مریضانی گوشگت کے اسپتالا 15 روچہ تک ورگی یاپو لیٹرینا ہاپ نبتگو ما نادرا جنجال بتگاں اسپتالو اسپتال وادانی صفائی نبوگے برابرائیں ہمیں سببا وادانی لیٹری ناچی انچی سلی بدبوئی پیدا کرد کے واڈاں جان سلامتی مردمانی دل ہرا بیتو آیا شانکیت گوڑا شما ملک کو واقدر اندازہ بکنے وادانی تہے مریض کجا وقتو سگت کنا ایوتی غریبیوں مالی نزوری وجہ سرکاری اسپتالا علاج کنگا لاچارند او وادانی تہا داخلی مریضانی بیڈ شیٹ بزن بزمانی چادر انچو کوانو چلند کہ گندگا بیڈ شیٹاں سالی بیت بدل نبتگاں شرمو ایرانگے گپ اشند کے یک بیڈ دیے سرا بزن یک تتی سرا دو مریض واپینگو علاج کنگ بوگائیں ملک کا مارا گوشت سیول اسپتال پر نامہ سرکاری ٹیچنگ اسپتالی بلے گولیو درمان وتی جاگا تپی پیناڈولو سچنی ہم نہ رسید مریض پیناڈولو سچن ہم بازورگا لاچارند امی جیڈان یو سہولت نبوگے سببا مرچاں ضلع کیچے گیشتری مریض پیراوٹ اسپتالا روگاہند پیراوٹ اسپتالا نندگ وتی جاگہ پادے ہیرکنگے جاگہ ہم نیست او سیول اسپتالا مریض پا علاجو ٹیسٹا کم گندگ بیت ای بابتا نادرا ہو ملک کا وشنیوز آگنگوش پلستر و سرنجی نرسی یا گولی نرسی یا لنگی بی یا کوری بی جنوزانی بی پسکی پا یا گولی نرسی ہمیں کینولا بزرگ سرنجا بزرگ او پلستر گوشی پلستر نے بروے بزرگ بیائے اسٹول والا چون ہم دے ہم بگندے کہ کل داری گوننے مریض چا دشتا کا آیا چا کوڈانا کا آیا چا تھمپ کا آیا مند کا آیا ارجاہی مریض ہمیں دا کا آیا گوادر کا آیا پنسنی کا آیا ایشانی ہمیشہ مجبوران زوران توتی علاج لہتے نبی ماراما سرکار اوٹ والا میں دیما نکپا دیما نکپا کے باری چی شمچے تگلیفی اب چینے اما روچا اوٹا رداتا ارکوتی راہستا ارگونی ما غریب مردوں میں لوگوں تو کئی چینی ما نو آم شام کنگاں گوشی بر مارا کسو آم بدل ندا نو ما ات کئی گوانڈو ما داخل کو تا یا سرنجی دانگی مارا ندا سرنج یہ ہمیں پلستری توشی نہیں برو بگیرے مل ما اوتی گی گئے چی نگن دگا ہاں ما کے گی گا نگن دا ما چکوا کارانی نو مارا چو بکند کے تو مارا می پلستری دانگا مفتی گرد ای ڈول مارا وما پاچی یا کہ کاستنیست گوشی شما چاوتا بیارے اوئی پسیلا ہاپ ماننی مات کا گئی دا میں پوچک شودا گو لوٹا کب تو کانی ما کہاں ہے دا لین نہیں مارا گھر ما کشتوی کوئی شاپا ما دا داکلیاں داکل کو تکا مارا آرام بیوا لین نہیں ما مورتنا تھا شاپا ما ندانا کجا بوپسا ڈننا گانچی سلامتی مردوں ڈننا رو وپسی مل ما مریضا مارا گھر ما کشتوی کو دکے شاپ روچ بی سبین مات کا نشتے ندا دلیل مردم میں یک کے بیرے سا دو کسا وقت نہ کھانے میں دلیل نہیں اچھا سہولت نام وارڈ دی ادا سویٹیبل نہیں اصلا منی جہاں تک کیا لیں ادا ایچ وڑے فیسلٹیز ون لگیں گا چونکہ میں انٹر بو تو صبح ہوتی پیشنٹ آگوں ادا انچے بیڈ سے ملیں گی بو گئے مطلب اسی کہ آج پیشنٹ بہتے یک باڈی اسپرے وقت بیاری کو بہتر ہیں اچھا بیڈا نہیں والا گا اب کہنے بیڈ شیٹ ماؤتی لوگا چوا تارتا گوں مطلب اسی کہ بیڈ شیٹ جن اویلیبل نہیں ادھر سے والے دو گا بالکل نہ ہونے کے برابر ہی مجھے سو فیسلٹیز نہیں اگر باقی فیسلٹیز نہیں برابر کرنے چونکہ باقی مردوں گشگائیں اسٹاف پہ جن ہم گشگائیں کہ دا واٹر کرائسز ہیں آپ پہ بلائیں مسئلہ یہ دا اور باقی یہ دا میڈیسن والا بار پہ کہنے یا ڈرپ سیٹ ٹی وی طرح وقت ضرورت پڑی مطلب یک ہر مرچی باندھا گا تو رینگا ڈرپٹ اویلیبل ہیں یا دانے کے یک پیشنٹ ٹیر دیکھ بھی اور ریپینک بھی انچو بس اچھا منی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انچو کے تربت مطلب موسٹ ڈیولپمنٹ سٹی بو گئے جہاں تک منی کیا لیں ادا سڑک کا نہیں ضرورت نہیں باید اسی کہ سیول سرا کم کونسرٹ بکنا سیول ہاسپٹل سرا
کہ ادے فیسلٹیز چیئیں کہ ادا مطلب فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں فیسلٹیز سیولن دیا بھی ہاسپٹل نے دیا بھی روڈ موڈا نہیں زیادہ تک منی جہاں تک ہے ضرورت نہیں چش کے روڈ بنے گا ہیں آوڑا ادا سیولا فیسلٹیز دیا بوگ نہ بو ایدا کچھ یاد دانا کہ گولی نہیں استے نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے نہ تپے ہے نہ کسی نہ گڑ مفت اسپتال پچ کریں گے صفائی اسپتال زندہ نہیں استے اسپتال زند مریض ڈھونڈ مار دے با اسپتال بھی دیتا چوں نہ بتا گڑا شما چوں بکانا یہ اسپتال چوں مکانے غریب مردمانہ بھی دیے غریب مردمانہ ہچ نہ رسی تے سہولتی ہچ نہیں استوا دوست کا دو کہانتی ہچ غریب واسطہ پدر رندنا بھی دوست کہاں چارنتی دو صبر کنا چوشی کنا دوست کہاں یاد دانے کے گولی منگسی پہ من دہ روچ بھی آج کو یاد دانے کے گولی من صاحب ہے کفا گوشی ہچ گولی جند نہیں اس کی پرچی منگسی دورتا لوگا شتا گو اس کی پرچی دورتا لوگا شتا گو نو مردم وہاں مشام میں بیکر جو چوک کیا رہا بگوشی لوتی گولیاں بگی جند میں مریضی مردماں نو باید بلا پیشا لے کے شوگر اونٹ والا کو تھا اونٹ والا نگا آ رہا ڈر میں آہاں میں امریشہ پھٹ جانے آ رہا آ دے وقتی بتا اوٹا ٹیمبا کہاں انو کس کس سارا نہ جانتی درستی گوشتا درست چوشی نشکوتا انو نمار بجلی نمبر بجلی ٹیم سرا کہاں نمبر آپ ٹیم سرا کہاں نمارا ہسپتال سہولتی آستے نمبر چوکا وانا کا سہولتی آستے ماں نشتے کا کلا تو کا بیچا میں گوانڈی چوکا گوانڈی چوکا ماں چوک روڈا چے آکا مٹے پدات نہ کنا میں بلائیں بازاری نمارا اسکول نمارا چی اچنی استے مارا گننا چھ پیدا کے ماں ادا اچ نگندگی تکلیفی میں تکلیفی چکے میں تکلیفی کم نہ بگے میں معاشی میں درد دوا بھی درد دنگ زیادہ بیانا سرکار بنی ہوتی شدی گوما دا اون بدا ان اون واسطہ متاشی تاشی صوبہ کائیں دا کہ اللہ شپی کا انچوا دے مار اون نرس ما پدا رہیں بنی سرکار یہ گوما گوما تاوانے بکن اون مار بدا ہم تو آیا تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گیا ادھر آیا تھا پہلے تو ڈاکٹر پارے ہوئے نہیں تھا ایمرجنسی میں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور مریض بہت زیادہ تھے ادھر بھاگ رہے تھے ادھر بھاگ رہے تھے پھر اور میں نے اپنے تکلیف کا خود ڈاکٹر کو آواز دور سے دیا کہ میرا یہ تکلیف ہے میرا مسئلہ جلدی حل کرنا پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے توجہ دیا ہم کو پھر یہاں لائے یہ ڈرپ وغیرہ یہ لگا دیا اب یہ نہیں بس ابھی مجبوری ہے کیا کرے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ورنہ یہ بیڈ پہ جو حالات ہے سارا کچرا مچرا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے گند ہے لیکن ہمارا مجبوری ہے اگر انر نہیں کرے گا تو دوسرے حال نہیں ہے وہ نہیں تھا تجھے آگے زندہ بچا ادا کے ماؤتی مریض آئیں وہ آپ تھا یہ مریض ذرا کچھا کے بیماری ہے کہ انہیں دیا گا تھی ساری کچھا کی گیتے پرچہ ادا صفائی نیستے چیز نیستے اور دمی کا پمیشہ کہ غریب حالتے مردم اچھی آستا ہے اچھی برو بہا بزرگ بیا یعنی میں اسپتال نظام صحیح نہیں ہوں یہ نظام مارا شمارا صحیح کرنے گیا ہوں مانگ کچھ ڈیلی چینج بھی ہوں بلے منی کی آلہ یہ تقریباً سال یا ساری چینج ہوتے ہیں ماں آیا نا ہمیں گوشک لوٹیں کہ کاس کر میں تربت اسپتال آنی نظام صحیح دیکھا اور دلی کا پمیشہ مریض اچھی کہاں مریض بعض یعنی دشواریتوں کا اور پریشانیتوں کا مبتلا یعنی اور باقی ایدا اچھے نظام نہیں نہ صفائی ہستے نہ آپ زندگی چیز ہستے اچھ نیستے تیروچی مارا اچھ دیا گنا بوگائیں میں سوچنا بہاگر سیرنج بہاگر دارما بہاگر شیخ سرب شتک زیودا بہائے سرا کشتا مرچی بوتا بل مار ودا کشتا زرداتا ادا آپ غسل کرنے تو کا صفائی ہستی صفائی نہیں صفائی مواسو بششتا تو وقت ششتا ہوا ششتا مرواش نبی بوکنا تو گوانڈو اون لوٹا ایشانی اونے مسلائیں شن دلولا پائیں اون نہ رسی صحبگی نہ مات کگاں تنی ودی اون نیستیں ماچو دا بازا گئیں زلیلی نشتا گئیں گوانڈوانی بیماری بھی علاج نہ بوا گائیں اس کی اونے گوشی تو واش واس کام بیار ڈاکٹر مارامی مشورہ دیا کہ تو واش واس کام بیار گرامے شنا
Ibara me she ma so bigina zalilan de che ma tishia parma ai parma yakya gaँव da dost bi me madata ka me wasta on shwas kan kari me gwanro chaade ne मैं तकलीफ है भाई एच सहूलत माहूलत ये बड़ी चीज़ में एच नहीं इसते और दिक्की बेगाय ठेमा माई उठी मरीज या औरत दिक्की बेगाय मर्दों बुता ताले शपा पता कुछ भी मैं गुमान अभी गूँ कुरान भाई बारे ते कुछ देखे इस को जा बरने ये डिलीवर केस है ना डिलीवरी केस है ये चीज सिस्टम आस्ते भाई कहता कुर रहा था मुझे ये अस्पताल है शुमे ये अस्पताल है बदला ना मरीज है यार के बदला अमूदा अंग था बकोशे शाते ने ची आस्ते ना लेने ना चीजें ना देखे सिस्टम ना ये शाय एच यार रिको जी एच सहूलत ने इससे आपको जी आप मा वतारा थर्मा सिस्टम एस्टो मारो वतारा गुना मात का वर्गी आपने गोली दवाई ये शा सज्जा मा बहाजूर गाना दूसरी भी यार रन दिया बरो 5-7 कल दरपे यार रन दी बरो 5-7 कल दरपे हम अक्षय कुमार या क्वाम फिल्म नाम छी म गब्बर फिल्म में स्टाइल कना गाने यू का कता दा जरूरन ते औद बहाई मजूर है दा पता वापस बरे शुरू वाला रे दियां थे बरे छी सिस्टम कना गाना हमारा बरल कोशते दा 8000 कल दशता मरीज में अंगता मा डोले है समझाने थे ये अस्पताल इच्छो वादे के मसलान शिकार हैं और का साल करने के कोशिश ने लावारे सिरादिया बुद्धा ये ला मार्केट वा मास्टरी वजह चिंचिया सरकार इच्छा शारे वरिया आसी वजह देखिए ना देना मन के मास्टरी वजह ऐसे कि हरिया की होती हमारा जेबारा चारगांव किसका पोखरगांव बाकी अस्पताल आ रहा ये तवज्जो न देगा और आवाम है हम से वास्ता तकलीफियाँ न चारगांव आवाम की तकलीफें आवाम चकुजा कहते हैं अभी अस्पताल है कि मर्ची मकरान डिवीजन है छम सका एदा कि मैं एदा बीमारी इलाज होते पंजगूरे मरीज एदा कहाँ थे ग्वादरे मरीज कहाँ थे मुख्तलिफ इलाक़ानी मरीज कहाँ थे एदा लेकिन अस्पताल नबू के बराबर है माँ एदा नगेंदे कि एदा मेडिसिन स्टोर तो बरो बचा एक सिरिंज तर नर्सी एक टेबलेट पेनाडोल हम नर्सी थे एच नर्सी थे ये माँ सारिया हम गोश्ता कि इसे मसला हल करने की कोशिश करना ये नहीं कि ऐसे मालूमात कहते हैं एदा ये अलीनी पप्पू का पूरी तो रोते ये यहाँ मसला नहीं या हुसैन ये पप्पू का करी तो रोते ये मसला हल नहीं मसला हल ऐसे कि आवदा हमारा एक दर्शनी चीज़ इधर सी चंदा अस्पताल आते बुनियादी ज़रूरत है दे और बाकी ऐसे की चीज़ें अगर शार्टेज आता हो ठीक है बाकी नहीं टोटली शार्टेज है मेडिसिन स्टोर वो वो यक जान के सिरेंज ने से एक टेबलेट ने से इसी मस्तने सबब शेख मनी खेला मिनिस्टर के मुख्तलिफ कारण करना कि अमोदा के ऐसे ठेकेदारी से तुम बनाए था आवदा कमाई करते होता भले अस्पताल यक की फंडिंग करने गाने दुर से मिनिस्टर यक की नहीं करना दुर से अस्पताल दिल से दूर करना ये भलाई गलती है चुंगा पे गए अस्पताल ज़रूरत है अवली मसला है कि अस्पताल में लोग तवज्जो बनाते हमें मैं MP भी कहूँ मिनिस्टर भी बनते हैं भाई तवज्जो भी नहीं आता तवज्जो दिएगा ना ये आला मैं हमारे वजीर रस्ता MP ये हॉस्पिटल आला तो सरपंच में बिल्कुल सरपंच थे के भी सरपंच और वजह ची के अंगा दिल गुशी नदिया मसले हल के क्वेश्चन ये वजह वत बनाना की वजह ची हिंते आ दिगे आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर सर कार करना हम बोले कि हॉस्पिटल की ज़रूरी है बेसिक नीड है आई कार करना ना हम दिगे कम से कार करना हाँ यानी सिटी प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह हाँ कारखाना हमले एदा से कल जलगोश होगा नहीं बाहर जलगोश को देगा सब अस्पताल एक्सरा मशीन हराबिन तो पेलेम नीस्त मरीज इलाज और टेस्टे वास्ता दर सरकारी अस्पताल रवगा लाचारंत जिम्मेवार केंत तो DC कमिश्नर और बड़ौदा सेक्रेटरी साहब सर लिख के शरकन आह्वान सर मसला होता कि समझ मारा अगर मशीन शर भी हमारा फिल्म नहीं फिलहाल मैं फिलहाल दो ही मशीन खराब है पूछते हैं खराब है देवे में खराब है ना सर अन्नू देगे जगह एवढे नहीं आंगो सिर्फ डिजिटल आंगो DR और CR हमारा सिस्टम मैं मैनुअल आते हैं मैनुअल है जवाब अच्छा मैं करे तकलीफी हो बात मसल तकलीफी मैं करे मैं करे स्टाफ कम में एक किस्म का 5 साल सारी अस्पताल जुड़ था आगे स्टाफ किस्म एक गंडुके लेबोरेटरी हमारे साहब होता नू लेबोरेटरी अंचो मदन के बला सर्जन टेस्ट के सज्जे मर्द में टेस्ट कहाँ मर्दों में कम माँ ओ मरीज बाज हाँ या तकलीफे में हमेशा केट सरकार हमारा साल यकबर इदा आप मेरे रिक्वायरमेंट में पूरा ना करना सरकार उसके कम माँ बड़ी दुमाह कोटा बड़ी सेमा कोटा बल माँ यदि महलू किसने हमें जर के मारा जानती 20 जर इस समय करना यज्जा करना पदा टेस्ट करना पदा मर्दमन कारण शारो करना
ये सिस्टम में छलग आए मैं बंदूक नेल अन्नी अरवद में जार कोटन चुशी मर्दम बस्ते साहब माल के मार कम जार दिया कि सिस्टम बंद मखने एक मर्द में सक्की गरीब भी अगर जार गुन्नी हर मैं नागे रहा हूँ या कि कम गरीब तरी आगे मैं कम तर करना बोले मैं 20 रुपये की सरकार 20 माँ घोषण का सच्ची मर्द मैंने बेगरन नहीं कि सच्चे ज़रा मैं अज्जा करना अगर सरकार है मैं सरकार देने का सरकार ने पता मैं सामान करना दोबारा कैसे यूटिलाइज करना हमें सब चला गए मैं एक अपर नवी 20 साल भी मैं 26 साल मैं आ रहा हूँ लेकिन 20 साल 1000 भी कि हमें सब सरकार सामान का 2 से महाबाद शश महाबाद खत्म बा पदा मलू कर जार गिरन तो एक मर्दों के मारा दर्द 20,000 रुपये मैं सामान करना पता चला नहीं हमें और चला मैं बंद हुआ नहीं लगाने के गरीबी मर्दों बस देगा नादरा जाए आडो जंजालानी बाबता डिप्टी हेमिस डॉक्टर यूनुस बलूच आवश न्यूज़ आगुंगोश ई बार के दोस्ती अक्सर वार्ड सपानिया या मेला हाँ ये दरमियानी बुद्धा के मैं कह रहा आप नबुत्ता आप नबू की वजह से कि मैं कह रहा 2 बूरस्त ई बूर 2 सुत का और माँ इस्तेमाल कुता मकुरान मेडिकल कॉलेज बूर आबी खराब बुता ही दरमियाना ये वास्ता आपके नबूत जारी आपने हुआ सफाई क्या ज़्यादा नबी भले जीतता हूँ जिसते मैं कह रहा एक बोरे बुता कि पेप में बराबर बुतगा आमा शर्क कुता पेप बराबर कुतगा और मकुरान मेडिकल कॉलेज वाला नहीं बूर भी बराबर कुता शार अन्नू अन्नू आप से पिलाई जी बेगा यानी लास्ट टाइम अच्छे शुरू बुता मर्ची से आपस इंशाल्लाह नू ये वार्डन सफाई में पाइए मसला बिल्कुल हल्लो भी तुम भी गप पीछे की बिजली है कि बिजली हुआ अगर नहीं लोड शेडिंग हुआ वो अपना वाला जो लोड शेडिंग का नाम बाद अवल वो के अस्पताल तो का लोड शेडिंग मवी देखिए जाकर अस्पताल नमा वीआईपी जुस्ते लाइन सरा बिकन के उधर के लोड शेडिंग दे अस्पताल बाद हमारा लोड चीने सरा भी लाइन सरा भी क्या उधर लोड शेडिंग मवी उनके लोड शेडिंग में कह रहा जनरेटर या ये जुस्ते तेल नहीं में कर रहा तेल बजट ठीक किया नहीं कि जुस्ते माँ या जनरेटर घंटे 2 घंटा डेली 4-5 घंटे लोड शेडिंग 5 घंटा माँ इस्तेमाल बिकना ये वो तेल जो माँ 2 माह कोट्टा अगर खुदा न वास्तान ची इमरजेंसी चीज़ें भी थी और जनरेटर इस्तेमाल स्टार्ट न भी और हमारा ये वास्ता ये अगर तेल चीज़ है माँ इमरजेंसी ये वास्ता ये कुतगा ताकि ये इमरजेंसी चीज कहते हैं हम जनरेटर में स्टार्ट बिकना ये मसला है जस्ती चीने बारह बिल्कुल ये बारह जस्ती एम एस साहब अनुवेदान छुट्टी आई मंडी में सूँ डॉक्टर यूनुस तो ये बारह जुस्ते एम एस लिख के था माँ लिख के था जुस्ते केस्कुआर लिख के था सिक्ट्रियर लिख के था कि जुस्ते मारा लोड शेडिंग अस्पताला मवी आहानी जवाब भी अतका कि लोड शेडिंग मवी भले लोड शेडिंग अंग बुआ तुरबत चुशी न ची लेटर जवाब भी अतका के भाई अस्पताल एग्जाम्पशन है लोड शेडिंग आग मवी भले वो आप अंगा लोड शेडिंग करना अब के जहाँ तक सामान है वो मेडिसन है गप्पे मेडिसन सरकार के नदिया गए या तो सिक्ट्रियर भी लिख के था मुतालिका मर्दमाना भी लिख के था नुआ हमारा चीज़ा के नदियाँ नू ज़ाहिर माँ अस्पताल नए अस्पताल क्यों पब्लिक कर दंते नू हर चीज़ के कहते माँ मरीजन हर चीज़ के मैं कर नहीं माँ मरीजन लिखन दे वहाँ कारण थे इस्तेमाल हुआ ये अच्छा बच्चा वार्ड भी हमें वड़ी OTA भी सिस्टम हमें वड़ी कैजुअलिटी भी हमें वड़ी मेडिसन ने अन्नू मेडिसन जुस्ते तकरीबन माँ 1.5 माह सारी हमें तई आइदा चीज़ कमो सारी माँ कमिश्नर लेके था कमिश्नर 2-2.5 लाख रुपये दाता कि हमा यानी इमरजेंसी ड्रग का हमा हम बिहार है कैजुअलिटी सिर्फ वास्ता चीज़ें ड्रग 2 माह मार रसता का मार छीना दाता कमिश्नर जर दाता का माँ हमें इमरजेंसी ड्रग चीज़ें आता सिरेंज नबूता सिरेंज आता दर्द इंजेक्शन नबूता मुख्तलिफ माँ इमरजेंसी की चीज़ बुद्धा इमरजेंसी कैजुअलिटी के नबूता का माँ हमेशा आरता मैं रास्ता माँ कम हमेशा दिया गया इस्तेमाल करना कहाँ भले MSD तरफ अच्छी या के गवर्नमेंट बलुचिस्तान सेक्रेटरी तरफ अच्छी मेडिसिन 3 जर मेकर नियत का डेली रूटीन OPD चीज़ों पैदा की डेली रूटीन OPD कम से कम जैसे 1200-1300 के थे 1200-1300 डेली तई गुछे के साहब OPD भी ये के हॉस्पिटल जनरल अमा के इनकम ही बनी थी आप हो जाकर चाहे इनके में अच्छी के यूज़र चार्जेस हस्ता मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट ना अवल वैशिंग के सरकार हमारी चीज़ें के नदिया गाएँ ये हमें यूज़र चार्ज के जूरा इस गिरंतिश ये हमारा इस्तेमाल करना वही खर्चा कशा खर्च मकसद लेबार्ट्री तो का जिसने किट नहीं सिरेंज ने ये चीज़ के नहीं इतना आजारी बाजार के बाजू रहा हूँ मुफ्ता कसे ना बाजार बाजार वाले जर गिरा नू ये हमारा उदी खर्चा तो कशा बाकी अच्छी जर्रे बच्ची हमारी पता देगा चीन लौटाई ना नू ये देगा बच्ची जर्रा माँ गिरा सरकारी अकाउंट जमा करना ऑलरेडी हॉस्पिटल तो का जर सहूलत नहीं इतना पता हॉस्पिटल है हमारे सरकारी अकाउंट जमा करना हाँ सरकारी अकाउंट सरकारी हुक्म सरकार जिसने अगर उसी के हमें जरना शुमा अस्पताल सरा खर्च करने आया काडरे बेगन सिक्ट्री
کہ بھائی ہمیں ذرا یوزر چارجز شم سرکار کانتا جمع مکنے شما جستے ہیں شما کرا چوشی انو پرمیشن الاو نیستے کہ شما ارچی کے ہاسپٹل انکم بنیتے شما پتہ وتی اما کے ضرورت اساں پورے مار اجازت ایم ایس آر اون چیز اجازت نہیں کہ جستے آ یوزر چارجز وتی مرضیہ استعمال وکاں البتہ سرکار اگر لکھی دنتی سیکٹری کسی لکھی دنتے کہ بھائی شاں شما ہر چیز اسپتال ضرورت ہے شما استعمال کرنے بقایا گن جمع بکنے گڑا شین بھی ویسے ہی بڑی شین نہیں یعنی میڈیسن کے کہاں سالانہ طرح کہاں یہ انوچت سالی کی میڈیسن پیدا کرنے میڈیسن جستے میں 2017-2018 بجٹ نہیں میں جستے ذرے میڈیسن ہستا انو 18-19 سے پورے بجٹ ہے میڈیسن نہیں دومی میڈیسن ادا چی آگا انو گوشتے کی چیز میڈیسن ہس بلے میڈیسن واسطہ جستے کرایہ نہیں ٹرانسپورٹ مدہ جستے 40-50 ہزار روپی سرکار دا چاہو دن چی کوئٹہ کارے 2 سے ٹرک ہاں 90,000 1,20,000 1,30,000 جستے کرایہ ہاں ازارن کے دا ہمیشہ کرایہ نہیں نبو کے وجہ چی میڈیسن ہوں ادھو کب تیگا نا انو خیر میڈیسن ایم ایس ڈی نہیں بلے اگر بی اگر ایم ایس ڈی بگوشی بیا میں کہہ رہا میڈیسن آج ما شمارا دیا ایشانی بھی کرا میرا ہانی در کی جگہ واسطہ بھی 2 سے مل لگ گی اگر میڈیسن انو ایم ایس ڈی بیدا اعلان بھی کا یہ دسمبر ساری میڈیسن نہیں تھیں ہاسپٹل ہچو ودیں کہ یہ بنیادی ضرورت پورا نیا اور دیکھے سرکار نمک چوشین شہر کافی توجہ چی ہو جانا چاہیے دا اسپتال ہے وہ ایشن کے یکی وہ اسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی تھا ڈسٹرکٹ ڈویژن کو تھا ڈویژن ٹیچنگ اسپتال کو تھا اسپتال اپ گریڈ کو تھا بھلے ہمارا سہولت مان نہ کو تھا نہیں نہ تھا نو اسپتال اپ گریڈ کو تھا ملازم کم نو یک ٹیچنگ اسپتال آئے گی ڈسپینسر 20 تھا تو کجا کارش گرے یک کے دور میں آئے گی میڈیسن بجٹ کم میں یہ چکوں تو بجٹ پورا کرنے نو ایشانہ کے سہولت نیز تھا کیجولیٹی سہولت نہیں یہ دیکھا وارڈ مختلف سہولت نیز تھا بعد میں سرکار بنا دوں بھی میں کہہ رہا پبلک عوام پبلک کہتے ہیں صرف ڈاکٹر گھوما ادھر میڈیکوں کو کر جگہ کا کہ بھائی کیجولیٹی ہے یا ڈاکٹری ڈیوٹیاں ہیں چاہے ایک مردوں میں کہتے ہیں آئیے ایکسیڈنٹ کو تھا یا کہ کجا بھی ہر مسئلہ ہی کہتے ہیں کیجولیٹی کو کر جگہ کا پروشی ڈاکٹر بھائی تو جستے میڈیسن نے سرنج نے یہ نہیں بھائی ڈاکٹر چی گنائی ڈاکٹر وہ گناہ نہیں ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر ڈیوٹی میں بھی آئے قصوروار ہے کہ بھائی آگے ڈیوٹی پرچے ڈیوٹی نہ تھا بھلے ڈاکٹر نو ڈیوٹیاں بھلے ڈاکٹر کہتے ہیں جہاں دعویٰ کر ڈاکٹر میڈیسن چکوں کاری نو یہ باتیں پبلک جستے بجائے ڈاکٹر جگہ کو کر کرنے کا ڈاکٹر گھوما میڈ گئے گھوما کیجولیٹی اپروچ گئے گھوما اسٹاف کمپیوٹر میڈ گئے گھوما وتی ہمارا نمائندہ ہم بگڑا کہ ہمارا ایم پی اے ہمارا ایم این اے ہمارا مردمانہ کی ووٹ داتا نو تربت ڈسٹرکٹ کا 4 جستے میں ایم پی اے ہیں بما یک ایم این اے یا آیا پبلک یکروچی شتا ہمیں ایم پی اے گھوما ایم پی اے تو کا جس نے 4 ہے تو کا یک کے وزیر 2 جس نے مشیر یا ایم این اے بھی وزارت گوں یک کروچی پبلک شدہ ایشانی کر رہا یہ مطالبہ کوتا وجہ میں اسپتال رہا سرنج نہیں آو کہ ششما اشت مائیں جس نے کیجولیٹی ایک سرنج نہ رسی باقی چیز ہوتی جگہ ہیں یا درد ایک سوچنی نہ رسی پبلک باتیں پبلک بروت نہیں یہ چیزیں جس نے ہوتی انو ساری عیدہ ماشاء اللہ اتکا انو جس نے اتکا یہ عیدہ دور سے ایم این اے ایم پی اے ادھر سے جگہ بھی تک بعد میں پبلک کا جس نے یا گروپی شکل پوچھتا نا انو وزیر اعلیٰ میں دبتا یہ پوچھتے نا کہ بھائی میں اسپتال جس نے یا سوچنی نہ رسی یا سرنجی نہ رسی آیا میں پبلک کے قصور چاہیے یہ پبلک کے کار ہیں کہ بھائی یہ کارا جس نے دیما بروتی ہمیں ایم این اے ایم پی اے ہمیں شانی گما پشین بیگم کہ بھائی مارا جس نے اسپتال میڈیسن بھی دیا اسپتال بجٹ نے ایم ایس چک میں ذرے کا میڈیسن دا بالکل سر ٹھیک ہے بالکل تو یہ پر آس کچھ ہے کہ بھلے دیکھیں سر جس تی اعلیٰ میں کہ اما کے وزیر ہستاں یا کہ میں اما کے راشن ہستاں یہ ہاسپٹل اعلیٰ تا سرپا دیں بالکل سرپدا ہاسپٹل اعلیٰ سرپدا میں چاہ انو دا یک مردوں میں انچکے ونڈے مسئلہ کی بھی دمانہ ہی سرپد ہوں گے بھائی یہ چیز وڑی بکتا نا دو سرپداں یہ دشانی النگ کے منی جندے انفارمیشن مطابق کہ یہ اسپتال تو کا مختلف قسم مردم روت کہتے ہیں درست پارٹیاں نہیں مردم رواں کہاں یہ نہیں کہ یک پارٹی مبلے مکیں پلانی درست رواں کہاں پبلک رو یک کے جس نے ای پارٹی تعلق داری ہے کیا پڑی یہ درست رہوں ہوتی مردمان گوشن کہ بھائی یہ چیز نہیں یہ ایم این اے ایم پی درست نے انفارمیشن ہست کہ بھی اسپتال سرنجی تک نہ رسی ایم این اے پی وت کہاں وت نیا پیری آسی انگا دلگوشی دیانگ نبوگا ایشان مسئلہ نبوگا شاشتروچ ساری جس نے منچارے دا یا جس نے لیڈر صاحب نامہ نگری یہ جس نے لوکل لیڈر ہے یہ ہمیں کیجولیٹی دیما شک مردوں میں ایکسیڈنٹ کو چیک ہوتا ہے یہ وات کا شک 4 گات کا آیا معلوم نہیں کہ سرنج نہیں
بعد یہ بوزاوتی ہمیں مردمان بگی کہ بھائی ایم پی دلگوشی ندی ایک بولنے مسئلہ لیکن کوشش نہ بولنا انچو ودی انچو رپورٹ ماں کوتا شما ہم لکھتا بلے ہنگر تک مسئلہ ایچ وڑا شاری وڑی آدم نبوتا دلگوشی دل نبوتا یہ منی خیال ہے کہ جب تک کہ جس پبلک وقت دھرن رہے تھے یا جلسہ جلوسی نے کہا یا وقت ہمیں مردمان کر رہا ہے گورو پانی شکل نروا ہمیں میں ایم پی اے ایم این اے جس نے موٹیویٹ نہ کرنا یہ مسئلہ حل نہ بھی آپ آدمی جس نے جانو ادا ایم ایس اے گپا جس نے ایم ایس ڈی چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ نظوری نا اسی بات میں ہمیں نمائندہ برواں ہر بگوشن کے بھی میں اسپتال یہ چیز نہیں تھا یا اویلیبلٹی نہیں تھا تو شم میں دے ہاں چیزیں اویلیبلٹی ہوتا گوڑا میں من نگوشن لے پبلک انچیں لگتے ہیں گپ پوجا کہ ٹراما سینٹر نہیں بارنی یونٹ نہیں بھائی اس کیجولیٹی سیرنج نہیں کیجولیٹی آہنی تو بلائیں گا پچے جانے بلائیں گا دوریں گا بھی کروڑا روپی اربا روپی گا مزہ نہیں گا بھی تو ساری ہمیں چھینا چیزیں کہ بھائی یہ ایمرجنسی شرکا اسپتال ہے جس نے بیک بون مستنے دار مدار ایمرجنسی سرائیں تو یہ ایمرجنسی صحیح بھی دوسری چیز سہولت بھی برابر بھی منی خیالی کو کر جگہ ایچ نہ بھی دوائی ڈرگ اویلیبل بھی وہاں فیسلٹیز دورس بھی وہاں فیسلٹیز کی دورس کے بتنا گھوڑا یا ڈاکٹری ڈیوٹی نہیں آتا اسٹافی ڈیوٹی نہیں آتا گھوڑا ایم ایس سے کمزوری کہ بھائی ایم ایس سی شانا ڈیوٹی کے تو نہ کہیں نہ کہاں ایم ایس کو ڈیوٹی کی بھلے کچھ کہ ککارو بھی جگہ بھی یا کہ کہتے ہیں دروازے کا پوچھی کچھ بھائی سرنج نہیں یا کہ کہتے ہیں دروازے کا پوچھی کچھ بھائی پلان انجیکشن نہیں ایم ایس سی چکوں کاری جبکہ ایم ایس ڈی تو کا یا میں کہہ رہے اسٹورا کے اویلیبل ہی نہیں ماں چکوں کرنے سرکار نوکری پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا گا ہاں یا اسٹارٹ کرنا گائیں بھلے ہاتھ دلگوشی سیاتی نے مگا نہ دیا گائیں یہ بارہ تو چیز سرکار جس نے انو من خیال وزیر اعلیٰ کا میں ایم ایس گپ جنگا انو منا ان کے کنفرم معلوم نہیں انچو زبانی گپ کنگا کہ انو سٹی پروجیکٹ دومی فیز کے شروع ہوتا ڈیولپمنٹ گوڑا وزیر اعلیٰ کچھ تھا کہ ماں یعنی نوکن سٹی پروجیکٹ کے دومی فیز کے شروع بھی گوڑا ڈیولپمنٹ بھی ماں اسپتال جس نے ٹیچنگ اسپتال شکتوں کا مانگ کرنا جس نے یہ کرنا تربت بلوچستان سیاسی بنجل گشک بیت او ہدا عوامی نمائندہ تربت اسپتالانی جیڈانی سرا ایچوڑی دلگوشی دیا گانیت اوٹو الیکشنانی وحدہ ہمیں غریبین لس ملک کے کرا سیاسی دروگ بندن وعدہ و قول و قرار کنند او بلے حسنبلیانی تہارمند وتی دمگانی اسپتالانی بجٹ گیشکنا گو آسراتی دیا گے بجہا وتی ذاتی مپادی کارانی سرا گیشتر دلگوشی دیند ادارا وتی بزدگیں در تپچیں ووٹروں ملک کے سرا رام بکنے سیات ایمرجنسی ایوکا ڈاکٹرانی سرا سختی کنگا نگوشاں بلکہ اسپتالانی حالت شرکنگ بیت صفائی ہاپ لین دارو و درمان ٹیسٹ کرنے کے واسطہ جدیدی مشین سہولت ہم سرکار و دمگے ایم پی اے زانی سرا فرض بلوچستان اسمبلی و کابینہ یک سال کارکردگی چیند روڈ جوڑ کنگے اسکیمہ حبید اسپتالانی واسطہ چی اسکیم پاس کنگ بتگ ملوک زانگ لوٹید ملوک کے گشگت سرکار بیت یا کہ اپوزیشن کسا سدو سمانیست ادا درست یک سابہن کسی گوشہ موری ہم نوارد حقسکش بلال باری اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت